अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। जस्टिस याहिया अफरीदी को हुकूमत ने नामजद कर दिया है बतौर चीफ जस्टिस, और सदर पाकिस्तान की जानब से बाकायदा उनकी मंजूरी भी दे दी गई है। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस को हलफ के लिए बुलाया गया है ऐवान सदर के अंदर कि बतौर चीफ जस्टिस वो हलफ लें, और जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस फाइनल किया गया है। अब बात यह है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो नुमाइंदगी थी वो भी सारी गवर्नमेंट के अपने पास 2/3 मेजॉरिटी थी। उसमें पीटीआई ने तो मुकम्मल बाइकआउट किया। पीटीआई ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि इस कमेटी का बाइकआउट किया, क्योंकि इन लोगों ने वारदात डालनी थी। वो वारदात क्या थी वो आगे जाके मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती के बाद या उनकी नामजदगी के बाद या उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद अगर ये समझते हैं कि अदालत हमारी जेब में आ जाएगी तो ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये इनका अपना फैसला इनके अपने गले पड़ जाएगा। और वहाँ पर 3 या 5 या 8 या 10 जजेस का एक इत्तेहाद दोबारा से कायम हो जाना है। जस्टिस याहिया अफरीदी का, जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस अतर मिनेला का। और वो इसलिए नहीं कि वहाँ पर कोई सियासत करेंगे या धड़ेबंदी करेंगे या अपने मकसद के लिए, अपने मफाद के लिए, बल्कि अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए। अदलिया बतौर इदारा जो इस वक्त हुकूमत के मातहत करने की हुकूमत की साजिश है, अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इनका इत्तेहाद एक हो जाएगा, एक पेज के ऊपर आ जाएंगे। वो किस तरह से होगा इसके बारे में भी बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और ख़बर मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हुकूमत की जानिब से वारदात डाली गई, पार्लिमानी कमेटी इन लोगों ने एक बनाई कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर 3 नाम आएंगे और 3 नामों में से एक का नाम जो है फाइनल किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो है इन लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर भी इन लोगों ने जो 2/3 मेजॉरिटी उसकी दरकार है किसी नाम के ऊपर फाइनल करने के लिए, वो भी उन्होंने अपने पास रखी है। 8 जो मेंबर हैं पार्लिमानी कमेटी के, जिसके अंदर ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और राजा परवेज़ अशरफ और उसके अंदर नवीद कमर और MQM से राना अंसार और कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम से। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM ने मिल के 8 जो मेंबरान थे वो तो अपने पास रखे। एक जो मेंबर था वो इन्होंने भेज दिया जमीयत उलमा इस्लाम के पास, और 3 मेंबर उसमें रखे थे PTI के, 2 कौमी असम्बली से, 1 सेनेट से। तो PTI के तो तीनों मेंबरान ने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करके बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि 3 मेंबरान की इनकार की बात, 3 मेंबरान के इनकार के बाद भी मेजॉरिटी उनकी ही होनी थी। इस वजह से इनकी राय का, इनके इनकार का कोई फ़ायदा नहीं होना था। तो इससे बेहतर था कि ये उससे कमेटी से बाहर आ जाते हैं, वरना ये कमेटी के अंदर होते हैं, कमेटी के अंदर ये अपनी बात करते, कमेटी के अंदर ये अपने इशारे ख्याल करते। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर इनकार करते और बाकी किसी एक जज के ऊपर ये कहते कि इसको लगा दिया जाए, तो इन्होंने क्या करना था, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर मेंबरान मौजूद थे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के इन लोगों ने बाहर आके शोर मचा देना था कि देखा हम ठीक कहते थे कि ये याहिया अफरीदी को जज नहीं बनाना चाहते, चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहते और अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहते हैं। और हमारा जो खदशा था मंसूर अली शाह के मतलब या मुनीब अख्तर के मतलब, वो बिल्कुल ठीक था कि ये उनका जज है, उनका चीफ जस्टिस है, लिहाजा कि उसको लाना चाहते हैं। तो इनकार की सूरत में भी, इकरार की सूरत में भी PTI ने दोनों तरह से इस मामले के अंदर ट्रैप हो जाना था, मामले को वैलिडेट भी कर देना था। और अगर वैलिडेट ना करते याहिया अफरीदी के ऊपर इनकार करते तो इन्होंने कहना था कि देखा ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहते थे। तो PTI ने बाइकआउट करके इस वारदात को नाकाम किया और बाहर आ गए और इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब ये सारा कुछ, एक तो PTI बड़ी समझदारी के साथ चल रही है, दूसरा कुदरत का इंतकाम जो है वो भी होगा और इमरान खान फिर से फतह याब होगा। इमरान खान जेल के अंदर से सुरखुर होगा। वो किस तरह से, अभी चंद दिन पहले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये जो इन्होंने फैसला किया है जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने का, और अगर ये समझते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी बाकी जजेस को कंट्रोल कर लेंगे, अपने हाथ में आ जाएगी ये पूरी की पूरी अदालत, पूरी की पूरी अदलिया, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट, ये इनकी गलत फहमी है। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर और 1-2 और जजेस, ये तो लॉ फॉर्म के अंदर कुलीग रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं। इन्होंने इकट्ठे काम किया हुआ है, इकट्ठे किसी जगह किसी स्टेज के ऊपर इन्होंने आपस में एक दूसरे के क्लास फेलो भी रहे हैं, एक जगह पर पढ़ा भी है इन्होंने। तो इसलिए इनके अंदर तो ज़्यादा इख्तलाफात नहीं हो सकते। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट के किस तरह से ये फैसला अपने गले पड़ जाएगा। जब चंद दिन पहले, कुछ अर्सा पहले
جب انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانچ کیا، ایک بل پاس کیا، اور اس کے مطابق ان لوگوں نے کیا کیا کہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کون سا بینچ بنے گا، کون سا کیس کس بینچ کے سامنے لگے گا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ چیف جسٹس سمیت 2 اور ججز، سینئر ججز منصور علی شاہ اور منیب اختر کو شامل کر لیا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ چیف جسٹس کے پاس یہ جو ساری طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے اور ججز کو اندر سے ڈیوائڈ کیا جائے، ایک کمیٹی بنا دی جائے تاکہ اس میں سے ہم اپنا فائدہ نکال سکیں۔ لیکن وہ کمیٹی بھی ان کے اپنے گلے پڑ گئی، وہاں پر 2-1 سے میجورٹی جو ہے گورنمنٹ کے خلاف ہو گئی، منصور علی شاہ اور منیب اختر، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہو گئے، انصاف کے مطابق، میرٹ کے مطابق ان لوگوں نے فیصلے کرنا شروع کیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ جو گورنمنٹ کا ہی ایک قسم کا سہولت کار جج تھا، وہ بالکل مائنورٹی میں چلا گیا۔ بعد میں پھر انہوں نے آرڈیننس نکال کے تو قاضی فائز عیسیٰ کو میجورٹی دلوائی۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے کسی دوست کو، یار کو نہیں، کسی جج کو کمیٹی کے اندر شامل کریں، منیب اختر کو نکال دیا۔ اس طرح سے انہوں نے میجورٹی 2-1 سے بنائی قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں۔ تو اپنا ہی ان کو فیصلہ جو بدلنا پڑا، اپنا فیصلہ ان کے گلے پڑ گیا، اور بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ساری جو سچویشن ہے وہ آرڈیننس کے تھرو چینج کی۔ تو یہ صورتحال ہے، جس طرح سے وہ والا معاملہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا، وہ والی سچویشن ان کو بدلنا پڑی، بعد میں یہ والی صورتحال بھی ان کو بدلنا پڑی، اور یہ جو آئینی ترمیم کر کے انہوں نے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس لانے کا منصوبہ بنایا ہے، یہ بھی ان کے اپنے گلے پڑ جانا ہے، یہ بھی ان کو بھی آخرکار بدلنا پڑ جائے گا۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی کے ذریعے سے یہ پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیں گے، یحییٰ افریدی منصور علی شاہ کو، منیب اختر کو، تمام لوگوں کو مینیج کر لیں گے، تمام لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، میرٹ کے پر انصاف کے مطابق جو بھی مقدمات ہوں گے، جو بھی کیسز ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، وہ سنیں گے۔ یہ گورنمنٹ کی نہیں سنی جائے گی، یہ آپ اگلے چند دنوں کے اندر دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ لگ جانا ہے۔ یہ قدرت نے ان سے انتقام لینا ہے، اور عمران خان پھر سے سرخرو ہو جائے گا، عمران خان پھر سے کامیاب ہو جائے گا۔ جو عمران خان کے خلاف انہوں نے پچھلے 6 مہینے، سال، 2 سال سے انتقامی کارروائی جاری رکھی ہے، آج بھی جاری ہو ساری ہے، اور اسی مقصد کے لیے ان لوگوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا کہ عمران خان کو کہیں ریلیف نہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ آئینی ترمیم کر کے انہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے، منصوبہ بنایا ہے، سارا یہ انہوں نے معاملہ چلایا ہے، لیکن یہ آئینی ترمیم ان کے اپنے گلے پڑ جانی ہے۔ ان کو پھر سمجھ آنی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ان کے اپنے گلے پڑ گئی، گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ان کے اپنے گلے پڑ جائے گی، اور جب یہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے، حکومت سے باہر چلے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ جو ہوگی، پھر وہ دنیا دیکھے گی، پھر یہ روئیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ ترمیم ہم نے نہیں کی تھی، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے زبردستی کروا لی تھی۔